पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तैयार हो जाएं। भत्ते की शिकायत, लैंड माफिया की सरपरस्ती के इल्जामात, गैर कानूनी तामीरात गिराने में रुकावटों की मुसलसल शिकायत के बाद गवर्नर सिंध का सबर जवाब दे गया। पार्टी में खुद एहतसाबी का अमल का आगाज हो चुका है। पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली को तहरीरी अहकामात देने की हिदायत जारी कर दी गई। बात ना मानने वाला पार्टी से बाहर और जेल के अंदर जाएंगे। जराये के मुताबिक एक माह के दौरान 150 से ज्यादा शिकायत तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs के लेटर हेड पर मौसूल हुई हैं। इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा साहिबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। शहला साहिबा, आपकी इजाज़त से मोहसिन आपकी जानिब आना चाहूँगा। मोहसिन, बताएगा तमाम तर मामले में तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs के नाम सामने आ गए हैं और जो इंकशाफात हैं उनमें कौन कौन से नाम हैं ऐसे जो कि अब तक सामने आ चुके हैं? तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं। ज़राए ने बताया कि यूँ तो पूरे शहर कायद में बल्कि ज़िला बस्ती में ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। असर और नफूस इस्तेमाल किया जा रहा है। KBCA के मामलात में तामीरात में कुछ तामीरात को रोकने के लिए, कुछ तामीरात को गिराने के लिए इस किस्म की तकरीबन 150 दरख्वास्तें सिर्फ एक माह में SBCA को गई हैं, जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं उन्होंने भी वज़ीर आज़म से शिकायत की थी और वज़ीर आज़म की हिदायत पे गवर्नर सिंध PTI के तमाम मामला देखते हैं सिंध के। तो इस हवाले से 2 रोज पहले गवर्नर सिंध ने एक इजलास बुलाया था गवर्नर हाउस में, जिसमें तमाम रहनुमाओं को, MPAs MNAs को कहा गया था कि SBCA के मामला से अपने आप को अलग रखें। अगर इसमें कोई करप्शन है या आप किसी की सिफारिश करें तब भी इनको अलग रखें, और अगर कोई भी रहनुमा किसी भी ग्रुप की सरपरस्ती करते हुए पाया गया, लैंड माफिया की किसी की भी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से जो गवर्नर सिंह हैं उन्होंने सख्ती से तंबीह की है कि अपने जितने भी रहनुमा हैं वो तमाम मामला से अपने आप को अलग रखें। खास तौर पर जो जिला बस्ती है उसमें सबसे ज्यादा शिकायत सामने आ रही है, जिसमें मुख्तलिफ MNAs और MPAs के नाम सामने आए। जी ठीक है, अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा खुर्रमशेर जमान साहिब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहला साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि तमाम तर मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs मुलव्विस हैं और इसके खिलाफ एक्शंस भी अब लिए जा रहे हैं गवर्नर सिंध की जानिब से, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नर साहब के पास अगर कोई शिकायत पहुंची है तो वो इस पर एक्शन ले रहे हैं। और हम जानते हैं कि मैं रिवायती तरीके से नहीं आऊंगी जिस तरह से लोग शुरू हो जाते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो शिकायतें आई हैं वो किन लोगों ने किया है, क्या उसमें मसाइल हैं, कौन से लोग हैं, और उसको ग्राउंड पे जाकर। तो अच्छी बात है कि अगर गवर्नर साहब ने इन बातों का नोटिस लिया है कि उनके MNAs के और उनके MPAs के खिलाफ अगर शिकायत है और वहां तक पहुंची है, वो उसको देख रहे हैं, मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है कि अब एक्शन गवर्नर साहब भी ये ले रहे हैं। शहला साहिबा, आप ये फरमा रही हैं। साथ ही रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रमशेर जमान साहब। खुर्रम साहब, फरमाइएगा, जैसे कि शहला साहिबा भी फरमा रही हैं कि एक्शन लिया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी लोग इस मुलव्विस हैं। नहीं, देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कौन सी जो है शिकायतों की बात कर रहे हैं। हमारी मीटिंग जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर होती रहती हैं और वीकली बेसिस पे भी हमारी अपनी इंसाफ हाउस में मीटिंग्स होती रहती हैं और उसके अंदर तमाम MNAs और तमाम MPAs को बार बार ये चीजें बताई जा सकती हैं कि हमने हर चीज से एहतियात करना है, किसी गलत काम में नहीं आना है, किसी के चक्रों में नहीं आना है, किसी के करप्शन के केसेस अगर हों तो उसको हमने हाईलाइट करना है। ये तो हमारी पार्टी का मंशूर है और ये हमें बार बार हमारी मीटिंग्स के अंदर हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सो ये तो मेरे ख्याल से यूजुअल हमारी मीटिंग्स का हिस्सा है। इसमें कोई इस किस्म की बात नहीं हुई थी कि किसी भी MNA या किसी MPA पे कोई इल्जाम है। आप याद रखेंगे तहरीक इंसाफ के कराची के जितने भी MNAs और MPAs ने जो मीटिंग जिन्होंने अटेंड की थी उसमें कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं था। तो ये MNAs और ये MPAs, इनके पास कोई ओहदा थोड़ी है, ये तो अपोजिशन मेंबर्स हैं। जिस तरीके से हम सिंध असेंबली में खड़े होकर अपोजिशन के किरदार को अदा करते हैं, हम हाईलाइट करते हैं चीजों को, ये हमारा रोल है। हमारे पास तो कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, ना हमारे पास मिनिस्ट्री है, ना हमारे पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसके अंदर अल्लाह ना करे कि हमारा MNA या MPA जो है उसमें करप्शन करे। लेकिन उसके बावजूद हमारे बड़े हमें कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ये ट्रेनिंग और ये बातें बताते रहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमने परहेज करनी, जिससे हमने दूर रहना है। जाहिर है, अवाम के नुमाइंदे
تو کبھی خدا نہ خاص اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہ آئے. تو میرے خیال سے ایک بہت اچھا یہ اسٹیپ ہے جو کہ تحریک انصاف میں کنٹینیوس بیسس کے اوپر ہی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب، آپ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز اس میں ملوث نہیں ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے میرے خیال سے میری بات سنی نہیں. اگر آپ چاہیں تو میں اس کو آپ کو واپس ریپیٹ کر دوں. میں نے ضرور آپ کی بات سنی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ ملوث ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ظاہر ہے اب جو خبر آئی ہے اس میں تو نام تو آ رہے ہیں ان کے. میں اپنی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں جس سے ہم نے دور رہنا ہے. یہ تو اچھی بات ہے، ہر پارٹی میں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اور باقی سیاسی جماعتیں بھی اس کو حصہ بنائیں کہ اپنے منسٹرز کو، اپنے ایم این ایز اور اپنے ایم پی ایز کو بتاتے رہیں کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ ریاست کی چیزیں ہیں، اس میں کس چیز میں دخل اندازی کرنی ہے، کس میں نہیں کرنی ہے. اپنے ڈومین میں رہنا ہے، جہاں پہ ان کی ذمہ داری نہ ہو ادھر انہوں نے ہاتھ میں ڈالنا ہے. تو یہ باقی جماعتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. بالکل ساری ہی جماعتوں کے اندر یہ ہونا چاہیے خود احتسابی کا عمل، تاکہ احتساب شفافیت کی طرح رہے. محسن ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن، یقیناً آپ نے شہلا صاحبہ کی بھی بات سنی ہوگی، خرم صاحب کی بھی بات سنی ہوگی. ہم اس خبر کے حوالے سے آپ سے ایک بار پھر سے اپڈیٹ لینا چاہیں گے جو آپ کی جانب سے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے بھی نام سامنے آئے ہیں. ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا کہ سرجانی کے علاقے میں خاص طور پہ اس قسم کے ایشوز آئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن آپس میں جھگڑ پڑے تھے. پھر بلدیہ ٹاؤن میں اس قسم کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں لینڈ کے حوالے سے، اور اس میں فائرنگ بھی ہوئی ہے جس میں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. اور اس میں کوئی دوسری پارٹی انوالو نہیں تھی، بلکہ پی ٹی آئی کے ہی کارکن اور پی ٹی آئی کے ہی رہنما کچھ تھے، وہ آپس میں جھگڑ پڑے تھے. اس قسم کی چیزیں ہیں، ریکارڈ پر ہیں، اور سرجانی تھانے میں اس کی رپورٹ بھی درج ہوئی تھی. تو اسی حوالے سے خاص طور پہ ایک ایم این اے ہے ضلع وسطی کے، ان کے حوالے سے شکایت آئی تھی کہ انہوں نے 150 درخواستیں دی ہیں مختلف کاموں کے لیے کہ یہ کام کیا جائے اور یہ کام روکا جائے. اور اس پر جو اتحادی جماعت ہے اس نے شکایت کی تھی، جس پر پھر گورنر سندھ نے یہ اجلاس بلایا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کرپشن کے لیے ہو رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی دوست کو، کسی جاننے والے کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی درخواست کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی تعمیرات کے معاملات ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو الگ رکھیں تاکہ کسی کے اوپر بھی کوئی الزام نہ آئے، کوئی ایسی بات نہ آئے. اور انہوں نے کہا اگر کسی کا بھی تعلق کسی بھی ایسے لینڈ مافیا سے، کسی گروپ سے ملا، کسی پتہ چلا کہ تحقیقات کے بعد، تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو یہ سارے سخت کارروائی کی جائے گی. بہت بہت شکریہ محمد محسن، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. خود احتسابی کا عمل پارٹی کے اندر اب شروع ہو چکا ہے اور ہونا بھی چاہیے، چاہے وہ ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، اگر وہ ملوث ہوں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جیسے کہ گورنر سے عمران اسماعیل کی جانب سے یہ ہدایت جاری ہے کہ کوئی بھی ملوث ہوگا وہ پارٹی سے باہر اور جیل کے اندر ہوگا. بہت بہت شکریہ. ساتھ ساتھ اس اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان صاحب، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رہنما پیپلز پارٹی شہلا رضا صاحبہ موجود تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ.